Okay, graad 10, ons begin vandag met Meganika and we're probably going to be busy with this for the next 10 weeks. Nee, dan skryf julle daar almal toets. Okay, maar min of meer so iets. Okay, so Meganika gaan oor hoe iets beweeg. When we're looking at mechanics, we're looking at how something is moving. Is it moving faster? Is it moving slower? Is it moving at all? And why? So, hoekom sal iets beweeg soos wat hy beweeg? Okay, en voordat ons wegspring daarmee, is daar eers 'n paar basics wat ons moet oor praat. Die een is wat ons noem SI eenhede, SI units. So SI is for the System International something, but you're supposed to say it with a French accent. And what it boils down to is when scientists from all over the world use certain formulas, soos hierdie formules wat ons nou hier op die bord gebruik het, dan is 1 ohm by ons in Suid-Afrika presies dieselfde as wat 1 ohm in Amerika is, of in Frankryk is, of waar ook al is. So it's a set of internationally recognized units that tries to make formulas more friendly for us to use. Now, luckily in South Africa, we use the metric system anyway. So in Amerika werk hulle mos nie met meters en centimeters, hulle werk mos met voet en met sulke goed, voet en hand en wat ook al. So for them, it's a bit more complicated, but all of these units are familiar to us. So you've been working with most of them from grade 2 already. So as ek praat van length, if I'm talking about length of something, and that goes with distance and displacement, then the SI unit for that is meters. En die symbool daarvoor is 'n M. Time, you know by now, we measure in seconds. Dit het ons mos gesien met hierdie Q is gelyk aan E-mal delta T. If I asked you how much charge passed through one of the resistors in 2 minutes, then you had to first go and convert that into seconds, né? Want die SI eenheid vir tyd is sekondes. So jy gaan sit hom altyd eers in sekondes. Mass, you know, is kilogram. That one, you know. Temperature, we haven't worked with that one really. We normally measure temperature in degrees Celsius, but the SI unit for temperature is Kelvin. Kan een van julle vir my sê hoekom? Wat het Kelvin wat Celsius nie het? Of wat het Celsius wat Kelvin nie het, moet ek liewer sê? Can we measure something with our measurements and get a negative value? Ons kan, né? Ons kan mos, as dit baie koud is in die winter, kan ons sê, dis negatief 4 grade Celsius of wat ook al. Ons baie koud is nie dieselfde as ander plekke is baie koud nie. Kelvin's 0. If something is 0 degrees Kelvin, that it can't go lower than that. So hulle skaal begin by 0. Ons begin eintlik by minus 273, as ek dit nou reg onthou. Why that? Julle hoef hierdie te weet nie. Maar negatief 273 grade Celsius is wanneer deeltjies nie meer vibreer nie. So julle het nou al gedoen van in vaste stoffase, né? What happens to particles in their solid phase? They only vibrate, né? Maar nou hoe kouer en kouer hulle word, hoe stadiger en stadiger vibreer hulle. En by absolute 0, met ander woorde negatief 273 grade Celsius of 0 Kelvin, they come to a standstill. So van daar af, daar is nie nog 'n fase waarin dit kan gaan nie. Dit kan nie nog minder beweeg nie. It has 0 kinetic energy and 0 potential energy. So that is our absolute 0 value. That is as cold as it can get. Okay, maar dit hoef julle nou nie te ken nie. Stofhoeveelheid. Ooh, this is still lying ahead for us. When we go back to chemistry, after we're done with this physics, we are going to start measuring quantities of matter. Ons weet mos nou al, atome is ongelooflik klein. So dan gaan ons sê, as ek 'n klomp atome bymekaar het, en ek sal dit mooi vir julle leer wanneer ons daarby uitkom. If I have a lot of atoms together, then I have 1 mole of that substance. So julle hoef nie nou daaroor te worry nie. Ek gaan mooi vir julle sê met wat soos ons nou gaan kyk. Then another thing that we need to quickly sort out is the difference between a scalar value and a vector value. Nou, julle het in graad 9 wiskunde. Het julle daai spoedafstand tyd driehoekies mos gedoen. If you want to calculate how far an object is moving, then you say the speed that it is traveling times the time that it traveled that speed, né?
Nou, daai spoed, afstand en tyd is al 3 skalare eenhede. En hoe ons iets definieer as 'n skalaar is dit is wanneer hy net 'n grootte het. Okay, so. Ons gaan vanmiddag 'n bietjie fiksheid doen en ons gaan draf 5 km. Okay, we jog for 5 kilometers. Ons sê nie ek gaan draf 5 km noordoos van hier nie, né? Ek het 5 km gaan draf. Dit is die afstand wat ek gedraf het. Of as ek vir julle sê, okay oukies, julle het 5 minute oor om hierdie klaar te maak. Then you have 5 minutes left. That is just a magnitude, we say. Okay? So jy het nie 5 minute na links oor nie. You only have 5 minutes left. The difference between a scalar and a vector is, 'n vektor het 'n grootte en 'n rigting. It has a magnitude as well as a direction. Okay. En ek gaan nou maar vir julle wys, daar's sekere goeters wat so half hand aan hand gaan. Soos byvoorbeeld, ons het nou gesê afstand is 'n skalaar, maar hy het 'n vektor maatjie. He has a vector friend that sort of is almost the same, but the only difference is the scalar only has a magnitude, while the vector will have a magnitude and a direction. Okay, maar ek gaan gou een slide terug gaan. 'n Voorbeeld van 'n skalaar is byvoorbeeld massa, né? As jy op die skaal klim en jy weeg jouself, dan weeg jy 55 kg, né? That doesn't have a direction. Do you guys agree? It's not 55 kilograms north, of wat ook al, né? Hy het net 'n grootte. Tyd is altyd 'n skalaar, afstand is altyd 'n skalaar, spoed is 'n skalaar, hy het 'n vektor maatjie, ons gaan nou daaroor praat. Volume, then wavelength, you guys don't have to worry about too much. Temperature, electric circuits, as ek sê daar vloei 2 ampere stroom, hy kan nie 'n rigting hê nie, want hy verander die hele tyd van rigting, né? Okay, potentiaalverskil het ook nie 'n rigting nie. If I have a battery that has a potential difference of 12 volts, that doesn't have a direction, né? En wrywingskoëffisiënt hoef julle nie nou oor te worry nie. Vektore is byvoorbeeld soos krag. Okay, so this year we're going to start talking a little bit about force. But next year when you guys get to grade 11, you're going to do Newton's laws of movement. That's also mechanics. So hierdie jaar lê ons die groundwork van jou meganika. Volgende jaar gaan ons verder daarop uitbrei. Okay? Uitbrei. En dan gaan ons werk met kragte. Okay, so everybody put your hand on your table. Maak jouself wat aan. Okay? En nou druk jy af op die tafel. Okay? So almal van julle is nou besig om 'n krag op die tafel uit te oefen. Do you guys agree? And that force has a direction as well. Wat is nog 'n voorbeeld daarvan? As jy byvoorbeeld rugby speel en jy tackle iemand, né? Then you are exerting a force on that person, né? Sterk. Maar daai krag het mos 'n rigting ook. Jy tackle hom na linksom, né? Tot hy plat op die grond is. As jy byvoorbeeld 'n sokkerbal skop, then you are exerting a force on that soccer ball en dit maak mos dat daai sokkerbal in 'n sekere rigting gaan, né? So force has a unit which we measure in Newton, as 'n bietjie van 'n tip of the hat, want hy het al ons bewegingswette vir ons mooi geformuleer, so Isaac Newton. So ons meet dit in Newton, but it also has a direction. Okay? Gewig, nou, onthou julle laas jaar het julle gedoen in skyn dat daar's 'n verskil tussen gewig en massa. Okay? Mass, we measure in kilograms. En jou massa gaan oor, wie van julle kan onthou, wat is die definisie van massa? Yes. Die hoeveelheid materie waar iets bestaan. And that is the same everywhere, né? Kilogram is dieselfde hier en op Mars en op die maan, né? But your weight changes according to where you are. Okay? En dit word ook in Newton geweeg, so hy is altyd afwaarts. Displacement and velocity are those next to. Verplasing en snelheid. Hy het nou 'n bietjie afgesny. Okay. So displacement goes with distance. Hulle twee is soort van dieselfde ding. The only difference is when we're talking distance, we're only talking magnitude. Maar as ons praat van verplasing, dan praat ons van grootte en van rigting. Okay, so
Ek gaan nog later weer terugkom na hulle toe, want ons gaan baie van hulle doen. In die volgende hoofstuk, dink ek. Ja, in die volgende hoofstuk gaan ons hulle mooi uitpak. But let's just do a little demonstration. Okay, so ons gaan nou hierdie ene meet in meter. Ons maak asof een van my tree presies 1 meter is. Okay? So sê nou maar ek gee 1, 2, 3 tree hierdie kant toe en dan 1, 2 tree hierdie kant toe. Hoe ver het ek gestap? 5 meter, né? Stem julle saam? Do you guys agree? I traveled 3 meters in that direction and then 2 meters here. So in total, what was the distance that I covered? 5 meters. Okay. Verplasing gaan oor die verskil tussen waar jy begin het en waar jy geëindig het. We don't care if you went 100 kilometers in between. We're just looking at where you started and where you ended. Okay. So, ek het daar begin en ek het hier geëindig. Wat is my verplasing? 1 meter en dan moet jy sê rigting. Na? Regs. Soos wat julle nou vir my kyk, is dit na regs. Okay. So distance doesn't take the route into account. We don't care if I walked all the way around the class, tussen al die banke deur. Ons tel net hoeveel tree ek gegee het. Verplasing gaan kyk jy na waar begin iets en waar eindig iets. Okay. So, byvoorbeeld sê nou maar ons vat nou weer ons voorbeeld van die 5 km dragroete wat ons nou gaan doen, né? Minke besluit vanmiddag, sy moet 'n bietjie fiks word. Sy trek haar tekkies aan. Sy weet sy het 'n lekker roete wat sy kan draf van hulle huis af terug tot by die huis. 5 km roete. Okay? Wat is die afstand wat Minke gegaan het? 5 kilometers. What is the displacement? No, né? Because she starts and she ends at the same place. Do you guys agree? Okay, goed. Snelheid is ons vektormaatjie van spoed. So speed we measure in meters per second. Velocity we also measure in meters per second, but then we just add a direction as well. So as ek nou hier uitstap teen 3 meter per sekonde, dan is my spoed 3 meter per sekonde. Maar my snelheid is 3 meter per sekonde na regs, soos wat julle nou sit. Okay, so that's sort of just his vector friend. Hy het net 'n rigting ook by, maar ons gaan meer in detail later daarna kyk in die volgende hoofstuk. Then acceleration is how velocity changes. Met ander woorde, beweeg iets al vinniger of beweeg dit al stadiger, maar ek kom terug na dit toe. I'm not going to spend time on momentum and impulse now, that's for next year. Actually only for the year after that. Okay. Goed, maar ek gaan net 'n nuwe video begin.